kung ako ra gyud isa. Ako ra gyud nga kumpiyansa, kanimo na higugma. Nagtuo man sa istoryang ako ra gyud isa, pero inadrang tanan. Nagkadugay ni gawas ang batasan, pagkasakit sa dughan niya. Imura kong bibino ang ayaw na ko gilarapan. Kay di na ko magpada sa imuha, ayaw na ko ug sa mukagay. Kanimo wala ko'y gugmahan. Wala ko'y gugmahan. Nagkahinumdum ako sa una, pinaingon pagka sa kuang. Hindi ka kagawa sa inyong kay masuko ang imong mama. Pero nakit-anti ka sa skina, na kay kakuyog ka murang duha. Pinaakbay pa siya sa imuha, o migakos ka sa iya. Maong iladrang tanan, nagkadugay ni gawas ang batasan. Pagkasakit sa dunghan niya, imura kong bibino ang